Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu rabbuna jalla sya'nuh, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Man kita kerina pemirsa Rosyad TV majuh-juh membantah kerina bersuari selesai anda pengatakan bujur katakan Allah Subhanahu wa taala goka berikan man kita kerina kesempatan kesehatan keluangan waktu ka terlaksana kajian Islam ilmiah bersuari selesai anda tema si bahas bes perjumpaan ta waris selesai inda engkap masa isusuina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bas pertemuan ta singgo lewat si bahas tubuhna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nggo si jelaskan bas pertemuan ta si pekan singgo lewat lalit kaitanna ras tubuh Nabi Muhammad SAW ku babo dunia inda ras perayaan isandarkan ku Islam inda amin nabi bagi kadi bagi maulid lang. Jadi si ulangi sitik iya kal lalit kaitanna iya maulid Nabi SAW perayaan isandarkan jelma gundari inda ku Islam sandarkan perayaan maulid inggo tubuh ka Nabi sallallahu alaihi wasallam ni nalang lalit kaitan na inggo kijelaskan mereda makana adi inggo setah perkara si bagenda wajib membantah si tadingkan krina kasi inisiatif jelma majile kapna krina bagailah la ukuran majile harus majin bagai harus si kembalikan ia ku dalil ku Al-Quran ku sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Enca si bahas ani go tubuh ia isi susui Nabi Muhammad sallallahu adi anak kita mir susui ya. Endam si bahas gundari. Roh ni najenda ba'da wiladatihi sallallahu alaihi wasallam arda'athu ummuhu Aminatu thalathata ayyamin aw sab'ata ayyam. Sangana engkau lahir Nabi Muhammad SAW enca lahir ia makana isusui nandai na Aminah pigawari telu wari atau pituari ni nandai ba ahli sejarah Aminah ya adi Siti Aminah Siti ni ngom sejelaskan si pertemuan tersinggung lewat janari rahna Siti wa kanat hadinatuhu Ummu Aiman barakal habal habasiyah. Bagai kape si ngasuh ai gelarna Ummu Aiman gelarna barakah al habasiyah. Jadi isusui nandai na pertama lebay enca si ngasuh saya gelarna barakah eda Ummu Aiman. Summa arda'athu Suwaibah maulatu Abi Lahab ayyaman. Dung isusui nandaina isusui Suwaibah ka ia ka bekas budak ni na bekas budak Abu Lahab piga wari Abu Lahab enda mama bapa nalah bagi bapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Lahab ras Abdullah ia sada bapana lain nandai bagi Abu Talib Abdul Muttalib
piga-piga bagi diburuna res diburu sadainda lid Abu Lahab diburu sadainda Abdullah bapa Rasulullah SAW. Jadi bapa na bagi kami dikatakan budak bapa na enda bekas budak na. Sebab Suwaibah enda ikabarkan nanggo lahir anak na bagi katakan anak Abu Lahab ni anak kan katakan Muhammad SAW enda maka meriah ukurna awal-awal meriah ukurna merdeka kan enda Suwaibah enda awal nabi ya budak bisa Abu Lahab. Jadi Suwaibah enda si nyusui Nabi Muhammad SAW sangananggau isusui ka nandaina Aminah piga-piga wari. Yaqulu Rasulullah SAW arda'atni wa Aba Salamah Suwaibah. Si nyusui ku bagai kape Abu Salamah ni sada salah sahabat si hijrah pertama kali hijrah ke Madinah salah sada ia Abu Salamah. Abu Salamah hai Rasulullah ia si nyusui saya sangana kitik bayi dengar bagi katakan Suwaibah bekas budak Abu Lahab. Jadi Abu Salamah sahabat Nabi Muhammad SAW katakan dia saudara sepersusun bagailah saudara sepersusun ni. Qala Urwah ibn Zubair radhiyallahu taala anhuma katakan Urwah ibn Zubair radhiyallahu taala anhuma sahabat Nabi Muhammad SAW wa Suwaibatu maulatu li Abi Lahab wa kana Abu Lahab a'taqaha wa arda'at Nabi SAW falamma mata Abu Lahab uriyahu ba'du ahlihi bisyarrin hibah qala lahu madza laqita qala Abu Lahab lam alqa ba'dakum ghayra anni suqitu fi hadhihi bi'ataqati Suwaibah. Kain ini Njajena dari sahabat babana sada kisah ya Urwah bin Zubair babana sada kisah Suwaibah enda bekas budak Abu Lahab. Abu Lahab enda merdeka kena ya engkau merdeka mereda perbudakan balik dengan bagaimana merdeka kena sebab ikabarkan Suwaibah enda menbana engkau tubuh anak seninana me anak dengan katakan anak seninana Abdullah seninana sada bapa lain nandai aja bagaimana meriah ukurna meriah pusuna awal-awal meriah pusuna merdeka kena budak nen padahal kali sing setah Abu Lahab salah sada si musuh Nabi Muhammad SAW ia kalau si merawana teh Nabi Muhammad SAW engkau merdekakan ia merdekakan Abu Lahab Suwaibah enda ia mesinusui Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi nandai na Aminah encadung nandai na Suwaibah enda bekas budak Abu Lahab. Abu Lahab yang dikatakan senina bapana senina bapa Rasulullah SAW Abdullah sada bapa lain nandai ya. Dung sadeda falamma mata Abu Lahab sangan engkau mati Abu Lahab mati bes kekafiran bagai turun kang besia surat tabbat yada abi lahab wa tab bagai ajen Abu Lahab minggu ipastikan ya aku neraka makana sangan engkau mati Abu Lahab erni pidai keluargane idahna Abu Lahab bes sada pemandangan keliakai bagai si ngeri ya bagai la meriah pe ukur tadi idah di azab kangnya qala huma dalaqita sungkun ya katakan men Abu Lahab enda kai ngodat engkau mati dah kai ngodatmu bagai qala Abu Lahab lam alqa ba'dakum maka yang katakan ilalit kai pe kudat lalit istirahat naku di azab jangan lihat di istirahat di azab bagai ghair anni saqitu fi hadi bi'ataqati Suwaibah hanya ni lali bagai ya pengurangan siti azab menbana sangananggo merdeka kena Suwaibah enda si susui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ulama ijelaskan bagenda dan singkari azab dai bakal kafir bes neraka iringan kenya sitik tetapi labo ya dan si darat bes neraka nari bagai ya. Summa jadung bagenda anda kisah summa qadimat majmu'atun minan nisa yabhathna 'anil atfal. Dong sadaina piga-piga diberu ya bes pedalaman nari daramina anak-anak mankai sinandai selanjutnya engkai daramina anak-anak minhunna Halimah Sa'diyah radhiyallahu taala anha bes daiba diberu sireuh bes pedalaman nari si daramina anak-anak kitik si susuina tena adi marena bes kebiasaan bes jazirah Arab anak-anak elit si kalak nyusui sa di bes kita bagaimana melang jarang pesida isusui
anak kalak bagai adi indaharata atau diberu bes kita bes adat karo bagai jarang sidah susui anak kalak adi enda bagai kakin adat najah. Biasa ngenda anggoli kala melahirkan isusukan naman kala enda bes deba jelma diberu piga-piga roh ya bes pedalaman nari daramina anak-anak si susine tena besada diberu enda gelarna Halimah As-Sa'diyah. Halimah As-Sa'diyah sahabiat Halimah Sa'diyah. Adik kita bes buku sejarah bagi kapa kita merendah sekolah, bagi kapa belas-belas kendai bangai tuan-tuan guru, kai kerina bagai tambahin kerina arah lebih Siti Halimah, Siti Aminah, Siti Fatimah, Siti Aisyah. Labo Siti anda labo gelar. Aku ingatkan sekali naruh kali gua makana kurang gelar natika. Lang Siti bahasa Arab asalnya Sayyidati. Inca bes disingkat kala berskala Arab Siti sah bahasa Indonesia jadi Siti. Benar ada huruf tanah. Jadi amina anda Siti anda si atau apa nampak Siti anda labo gelar labo gelar dikatakan kalau kari gua makan lalik Siti bersebuku kena dengan kala yang kami merendat pelajari kami bagi kami belas-belas kentuan guru katakan dengan Siti nelang kalau kerelas tu Siti anda jana rehna Siti bahasa Arab Sayyidati singkat kala jadi Siti sah ke Indonesia jadi Siti benar ada tanah lang gelar nada bulik kerana Siti minhunna Halimah Sa'diyah radhiyallahu taala anha fa'urida alaihinna rasul maka na nguruh jadi beru darami anak-anak kususui tay kutena maka na itawarkan Rasulullah SAW gelah isusui fakunna yarfutna akhdahu idza qila lahunna innahu yatim tapi kai terima na lang anda diberu anda mirah ya gelah isusui na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isusui na anak-anak bagi darami anak sidan isusui ibaratkan Rasulullah. Tapi sada pedi buru anda lalit sineri masa engkai sangat ikatakan Muhammad anda yatim. Bes pertemuan tersinggung lewat menggusi katakan Abdullah laus yang ku erbinaga bagailah kusam enca mulih natena ku Makkah kadap ia lebih ada singgah ia lebih ku rumah mama na bes Madinah bagi korban bagi kurang sehat ka anak bana enta takdirkan Allah mati je kubur ke bes Madinah. Usahakan umur kan Abdullah umur 25 tahun, Rasulullah bersebeletak nandai dengan sallallahu alaihi wasallam. Ibarat bagaimana menggo yatim. Anda dikatakan anda yatim, mati merenda bapana, ia beletak nandai dengan. Adik go katakan bagai sada pedi beru sindarami anak si susina tena lah sada pela nerima. Ya aku lang ni bagi kira-kira bagai. Ya aku lang ni yatim kenia. Walamma lam tajid radhiyallahu anha tiflan ta'khuduhu fi hini wajadat jami'un nisa'i atfalan 'adat Halimatu radhiyallahu anha wa akhadathu ma'ah wa qad warada fi sahih Muslim isyaratu ila hadhihi ar-rada'ah. Anta janda ikatakan Halimah Sa'diyah ni lalit dat anak-anak si susui ni tena bersamaan ka ia krina diberusi res ia bespodala menari darami anak kota Makkah krina dat ia anak-anak si susui tenda Halimah Sa'diyah dan celadat daya awal bikin bana Rasulullah bagi kape diberusi daiban ia aku di yatim ia lang nina itakdirkan Allah Halimah As-Sa'diyah enda radhiyallahu taala anha lalit datna anak-anak si susui tena anta teman-teman si ia sada rombongan bagai darami anak-anak si susui nate nak dat yang calang emang kena perban laya dat iya kesang laku dat kape bagaimana kubaba enda mulihia ulihinaka keluarga Nabi Muhammad SAW emang kena babana Nabi Muhammad SAW kisah enda bawakan Imam Muslim sahih bas sahih Muslim kisah isusuina Nabi Muhammad SAW. Jadi dalam cerita dongeng ka kepada hati kalang jadi bukti ilmiah na ya bas hadis sahih ibawakan kang sahih Muslim kisah berita isusina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi jana kesimpulan aman kita kerana pemirsa Rasat TV Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam isusui ia diburu ruh pedalaman nari gelar Halimah As-Sa'diyah amin awal-awal ia ibaikan itawarkan ngaibekan Nabi SAW bana la terima lah yang gitkai perban enda ikatakan ia yatim. Dia yatim lang ya dia sedeban bagaimana kira-kira menjadi beru sedeban sirih res Halimah Sa'diyah enda sindarami anak-anak si susitena anak bayi si susitena balita bagaimana ikatakan krina dat Allah ka takdirkan Halimah Sa'diyah adalah dat makana ulihina kasanglah kedat bagaimana henam kubaba bagaimana bespusuhna
Wa ba'da muri sanataini qadimat bihi ila ummihi wa hiya harisatun ala baqaihi ma'ahu lamma yarawna fihi min al-barakati allati hallat alaihi mundu nazala indahum falam tazal biha hatta wafaqat ala raddihi ma'aha. Makanan sa babanan dai kala Rasulullah SAW kukutana ikatakan bagai babana kutana tading kena bersemekah. Rasulullah bersemekah lahir ikatakan barena babana kukutana pedalaman niya engkau 2 tahun bagai babana Rasulullah SAW dan jumpai nandai na Aminah tapi bespusuh Halimah Sa'diyah enda ia olah min kari ipindo nandai na min anak singgo khusus ye sekokap cocok nars ia bagai bespusuh na engkai idah narid berkah sangana isusui na Rasulullah berkah bana berkah men keluargana mulai kin Rasulullah babana kukutana bagai makana bespusuhna terbelas sia kubaba kari anak si kususue kunandaina beraula kelpindona anak nai engkai datna berkah sangana go babana Rasulullah kukutana datna berkah bes keluargana makana falam tazal biha hatta wafaqat ala raddihi ma'aha makana runtungkah Halimah Sa'diyah enda Rasulullah tading dengaka bes ia kasaka go sepakat Halimah Sa'diyah enda bekena men nandaina paham jena bagaimana? Memang pentingnya. Adi sepikir-pikir kendai latena nutus pe. Baba na Rasulullah gua kalah kin pe lalik deba si teman-temanku gondai kerina ngodat na kun calang. Adi la meriah ukurna baba Rasulullah SAW. Adi teman-teman yang meriah ukurna ia lang. Tapi ini meneda dan sikari kari senin paedah kai manfaat na kai kerina hikmah bagailah ikatakan berperistiwa liknya masa-masana la teta cocok or sebagainya likin masa-masana la senang kita bagai tapi perasaan tak sila senang lik jadi kebaikan dia sebuahnya la setah wa qissatu rada'atuhu masyhuratun fi kutubis sirah hakat Halimah Sa'diyah radhiyallahu anha tasifu fiha qudumaha ila Makkah. Makana kisah isusuina Rasulullah SAW populer kelia bes buku-buku sejarah bagai tuliskan katakan kai iblaskan saksi sejarah ni katakan langsung pelakuna Halimah Sa'diyah langsung iblaskan na gua merenda daramina anak-anak sisuina tena sifatkan na jai gua merenda yareh ku kota Mekah reh yar sada rombongan krina teman nadat yang calang awal-awal ibekan kaang bana Rasulullah bagai kape diburu teman-teman nasireh bes pedalaman hari bes kuta-kuta nari krina nolak anca si deban golik dak nak yang calang bagaimana MP si kubaba daya te kulo meriah ukukru baba nang Rasulullah lam meriah ukurna suma qabuluha fi nihayati makana terimana awal-awal mela terimana anca terimana akhir-akhir terimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamma lam tajid ghairah kai sebab lali sidadat si deban daramina apa yang anak-anak bagi suku Mekah belang na bagi daramina bes rumah ke rumah apa yang anak-anak perlu isusui lalit datna makana babana Nabi Muhammad SAW summa mahalla fi diyarihim minal barakah anca sangana babana Rasulullah SAW kukutana keberkahan bes rumah Halimah As-Sa'diyah wa irsalun Nabi sallallahu alaihi wasallam lirrada'ati fil badiyati ala adati asrafil Arab li hikamin nadhkuru minha makana Andai masih belaskan awal-awal pertemuan tenda, awal-awal perjumpaan tenda, saya katakan kebiasaan adat istiadat tenda beda-beda. Kebiasaan jazirah Arab di anak-anak gue tubuh bagai kalak sinyusui sa. Umumnya bagai baba na kuta-kuta bagai pedalaman belabo ya hirup pikuk kota ya bagai kota harus beda kan kota ya bagi kota Medan bagai belang. Melalam teremjai polusi ka bagi kuta berastagi alik kuta-kuta dengan sejuk kalau jai polusi ka bagi ibaratna jazirah Arab ada anak-anak bagai tubuh hia lik kalak sinyusia tapi di kita melang adat ta lain ka bagi ia nandai lo kak beri nandai apa ibarat nandai na pelalik sususina keluarga na belum beri nak karbaikan menkala ibarat na labo anak angkat kay berbagai susu pining lo karbrai keluarga na di kita bagai ka adat ta iutus na kirim na Nabi SAW isusui Nabi SAW kukuta-kuta ya bagai ku pedalaman kukuta-kuta bagai kebiasaan kadih orang si lid ya ni penghargaan bana
orang-orang kalau katakan bagai lit kedudukan na bes masyarakat bagai kebiasaan na ya silik kedudukan na bes masyarakat bes jazirah Arab ahmarenda lakin isusui anak na ai daramina kalau si nyusui lit hikmah si bagenda engkai makana lit engkai makana peristiwa enda lalik hikmah kerana sebab dunia anda takdir Allah Subhanahu wa taala lalik kai peristiwa sebab dunia Allah la taksa lit kerana hikmah na bagi kapai hikmah engkai ibaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ku perkutania jem dia susui lit kerana hikmah na si pertama kriya lebih kita kerana pemirsa Rasat TV anna fi rada'atihi fil badiyati ba'idan anil madinati tajannuban lil awbi'a ini penting kali bagaimana anna fi rada'atihi bes isusui na Nabi SAW fil badiyah perkutania beskuta ba'idan anil madinah dahu beskota nari di berstagi mengkota ya kabanjai pe ngom kota ya ge dauh beskuta-kuta ibarat bagi entah listrik pilan mau masuk ibarat bagi anil madinati tajunnubadil aubiah salah satu bentuknya gelah dauh ke anak anda bes penakit ibarat di beskuta anda mereka pe kerina wabak kai kerana polusi makanya kita baba kereta bermotor bagailah berbalik corona entah omikron ina gundari si pakai kang maskerin kai arah lebih itu motor truk yang kenal pot na biring kari si baba kereta semprot na kita biring kerana ayo TP masuk pakai kadi kuta adi bagiannya lo kali kenal pot biring beskuta-kuta merau kalak pe adi jena medalan salah satu contoh wastifadatun min manakhil badiyati sahih bagai pelika gelah lit ya buat bermanfaat bes wilayah lingkungan na kaya sehat bagi lingkungan si sehat ya lagi dengan je polusi kaya dengan penyakit ya tersebar lagi polusi beskuta-kuta me segarkin ya kadihna hawane pi segar ya udara ni bagi segar ya, sedap ya. Lang di Kota Medan lang. Baru dikatakan dah asap kenal pot tahi kiri dia bajeda. Wa khasatan wa anna Makkah fi dzaka al-waqti yafidu ilaiha al-kathiru min jami' al-janas an-nas lil hajj wa ziyarati wa tijarati wa ghairiha. Analisisnya ya jenda, engkai makan alik je manfaat ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kukuta bagi anda ini belaskan aku permisalatannya bagi kita Kota Medan lah polusi. Adi jenalit alasan kai analisis jenai katakan jenda Mekah sangana tubuh Nabi SAW jelma melala ku Kota Mekah beraneka ragam ya sukuna negarana bagai arkai liar laksana haji liya ziarah liya rabinaga wa ghairha bagi kapin talit maksud tujuan sidaban lasta mimma yaj'aluha mu'arradatan bil awbiati akthara min ghairiha alasan sadendam makana dan sikari potensi kena bencana kena penyakit Kota Mekah galang kelia dibandingkan kota Sidaiban. Engkai Kota Mekah harus kena jelma janari-janari ya. Adi gundari ya kita Kota Mekah harus vaksin lebih maka dan si kuja vaksin lah perubahan lit corona lit omikron lang mari na game vaksin kang lebih makana dan si Kota Mekah. Last tantai sekiri nanti kumpul kita sekiri bes Kota Mekah tantai sekiri last bes kutana nar ke babana penakit tak kirina kumpul kirina jelma bagai potensi melala je penakit melala galangan kang je dibandingkan ingat-ingat si deban sila krina jelma ku ingan ku tempat ada analisisnya walidhalika makana ikaitkan anda res teknik kai pendidikan era modern si pakar-pakar pendidikan pakar-pakar pendidikan anak-anak bagai kainina walidhalika yansahul murabbuna bil ihtimami bi sihhati at-tifl wal khuruj bihi ila al-khala'i wal hawa'i at-talq lima fi dhalika min atharin tarbawi nafsin ala hadha tifl fi mustaqbal hayati makananina si pakar-pakar pendidikan si kayak ibaratnya si tah na gua kehidupan anak-anak kita pakar pendidikan melalakang pakar pendidikan si khusus yang anak-anak bagai elit nasihat na yang masukan na berikan ke perhatian kesehatan anak kita anca gua cara anak ibadah ia ku tempat terbuka
tukar kena tempat terbuka me udara mir tukar hilang di ibarat bagi tempat tertutup ku jauh udara jem jenari hirup kandar hai hirup apa kelak ngisap jeng udung kal kita bana wal hawa talq bagi kapai hawa talq udara bebas laya ibatasi bes jenda dinding kucang ya kundarat tenda hawan ekam imbus kala ekam kali kalak ngisap kaya jem kini berputar kini bagi bes kita sadar ruangan makanya anak-anak kita lah kakin kadihkan baba ya besada tempat iya je terbatas udara baba ya ku lapangan ku tempat terbuka je angin nai yakni hawa pe iya tertukar makanya sehat iya lima fi dzalika min atharin tarbawi wa nafsin makai baba ku ingan terbuka iya bes je lit pengaruh pendidikan lit pengaruh kejiwaan bes anak si kita bes pagi pudi waring go ya geluh go galang yang kadang jika anak penakitan go galang sebab kita narlai perhatikan dan jika ingin geluh ia besada lingkungan bes ibaratna tukang botot bagi kita rongso kentung botot aja sampah apa kayak tadingnya besamping sampah pembuangan sampah TPA tempat pembuangan air sampah jika benar rumah melalang dan jika penakitan tading kaya pinggir-pinggir sungai bagai lawe sangana banjir kayak pelewat dan jika penakitan wa kathiru minal amradi wa bi khasatin nafsiyah minha innama yu'ani minha abna'ul mudun alladina taliqu bihimul masakin maka malala penyakit bagai khususnya penyakit kejiwaan ka ia melala kal sebagainya irasakan ia si anak-anak tadi di kota-kota sempit tempatnya kepadatan je galang rumah je deba tanah dalamnya penggum semen maka banjir ya reh bagai lawe bingung kucang ya dadi la terserap nari nunggu semen krina nunggu lorong pekitik bagai ya rumah je lalit nari lapangan terbuka ibaratnya bagaimana ya dibagi kaki di kota-kota di bes kota ikatakan bagai bagai labu kuta ya kota mitang bedane kota ini ke kota Galang Medan bagi ibarat wa yumiluhum al-aba bagai kapa ya bapa-bapa anak kurang perhatian di bes kota bagai sibuk cari nafkah api kanggo ya berkantoran pergi laos pagi lah ngamedem anak nang ngolaus ya ngamadak baru nang ngolaus ya mulih kaya ngomedem anak fala yakhrujuna bihim haitsu tansarihu an-nafsu wa yatajaddadu al-hawa'u wa tanta'ishu al-hayatu ma'ahum lalit darat baba anak gelah jiwa ia terlapang sitik ia hawai silih ganti ya semangat ka pergeluhan dah lang di tempatku mau padat ka penduduk ibaratna sehkin serana wa tarbiyatul mu'asiratul yaum tunadi makana bagai apa sistem pendidikan si masa gundari katakan si prioritaskan nakal si ajak nakal gundari bi ahammiyati qiyamil atfal bi rihlati ila rifi wal jibali was suhuli wal wudiyan fadaka nafidatun litaftahu dhihn wal dhaka kai si seru sistem pendidikan si zaman gundari sistem pendidikan naik mau ibaratna modern dikatakan lang barena di si analisis bes zaman Nabi SAW Rasulullah mai baba ku taya gelah gua gelah lit hawa jelas ya segar nengnya di ngau nadai kata ni kota Mekah krina jel marah kujain entah lit penyakit entah kai kira labo bagi segundari ngau vaksin lang marena isi vaksin sa are penyakit dia bes ingan nanari reh ku Mekah harus penyakitnya babana kak pentingna ibaba anak-anak kita dalan-dalan kuja kukuta misalnya makana likal mulih kukuta bes lebar narai kuja kukuta lebih ni nabagai wal jibal laus ka pegunungan kuja ka laus ka kusuhul ya pinggir-pinggir lawah lau mentar tah kai bagai nadi adi lau dengai ibarat dari kita bes kuta tah jenda lau bes sembahyana berastagi kadi denganya gua ikatakan jernih denganya jernih denganya mentar ke lidah ya jernih bagai waludian bagai apa ku ingat-ingat si lembah ya fadaka nafidatun engka ai krina jendela ia gelah terbuka ka karena pikiran terbuka ka kecerdasan dan kepintaran kai krina bagai
adi bes kota bagi ibaratna sempit pikiran aja guja pelaus dah ni guja pelaus dah ni guja hialaus gedung si gedang kuda atas idah ni guja pelaus gedung si kuda si gedang idah ni lit pe taman je ban kala arbinaga je trotoar je kala arbinaga je tah janari ingan takrina pe ibaratna bagai permisal langan bes kuta-kuta mengulik sipuna lau kesembarangan kalau makai ibaratna de bakang lik hutan lindung ni bagai sila dan si kelola amin napela lit persetujuan bes negara te janari Waqad dzakara maka jadi dikatakan waqad dzakara anna Abdul Malik bin Marwan khalifah bas masana bas Bani Umayyah henda Abdul Malik bin Marwan kana yaqul adarra bina hubbul walid wal al-walid mengatakan al-walid salah keluargana ngenana tena kami ngenan walid tapi pengenan kami men walid ai caida kami wan nakrina nin engkai li anna al-walid kana lahnan sebab walid anda adi ngerana ya bahasa Arab salah lahan lit salahna engkai makana katakan ngenana te kami men walid ceda banna kami nina engkai adi ngenami ijaga ya la brekan la ididik iya ena jena mersaku ajamia loken ola babaken anak kuin sade nak jem ibarat kena ngenana te men anak na men keluarga na dampakna kai tadinya berselingkungan bahasa rusak bahasa Arab ena me ijaga perlu ya gua gelah murninya beda ya bas Sulaiman bagi kami keluarga sedaya ban Sulaiman wa ghairuhu min ikhwatihi Sulaiman reskrina bagi deba senina-seninana sakanul badiyah ai tadinya amen anggota keluarga kerajaan tadinya bes perkutan fata'arrabu maka majile bahasa Arabna summa addabu fata'addabu ay ajarika etika bes moral bes kuta-kuta kin ajari etika bes moral moral ibarat na bagai ibandingkan min ia anak adik kita bagi kalak karo anak setading dengan beskuta tah dengan adat istiadat ibarat si mujila ya lang adat istiadat si bertentangan resari mela bos ikutika res anak singgo kuta perngerananya pengo lain adi bes kuta dengan menjile dengan yang ngerana adi nge bes kota bedakan ya kuta desa bagilah kata kuta menjile dengan yang ngerana Muhammad bagilah adi kota kai begina belas kena adi bes kota kai kin la begi kalau rubati kalau ngerana la mojo ya krina irkam ka karis ke rumah bagi kapi di sekolah ya bes kota bagi katakan krina tahajai kata belas-belasan krina ka babana ke rumah adi bes kuta langnya bahasa kari dengar majile dengi maka dikatakan adabu fata'adabu ajar ya etika ajar ya moral ada poin si pertamanya. Jadi poin si pertama yang kai makana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibaba iyaku kuta gelah datna ibaratna handai terhindar ka ia ikatakan bes wabak penyakit bagai si melala ibarat ke kota Mekah sebab kota Mekah mai ingan pertemuan krina jelma bes penjuru-penjuru nari. Bagi kapai beda hawa cuaca bagi kapai kirina ya segar nih kataan bagi bes kota Makkah harus perkutan beda dengannya bagi kita kota Medan harus berstagi dan cikari labo kotanya kalau bahasa serikangnya kota Medan harus tanah korasi pedalaman dengan si langa icampuri polusi bagaimana beda adi bes kota Medan jika polusi pemelala adi bes kuta-kuta lali polusi melali dengan batang-batang kayu cuaca apa bagai angin napi segar dengannya. Ada poin si pertama. Kai kasih faedah kai makana ikirimkan dari Rasulullah SAW ke kuta-kuta. Faedah si kedua akan niaman kita kirina pemirsa Rosak TV. Inna fi khuruji haula'il atfal ilal badiyah ta'widan lahum ala nutqis salim al-lughatil arabiyyah. Anak-anak mereka dikatakan bes Arab. Jazirah Arab may ibaba ku kuta iya. Makanan dai male rombongan diberu lau si ku Mekah daramina anak-anak si susui atena si susui apa yang anak kena susui kala baba kami kuta kami menggau datna dai bakrim Halimah Sa'diyah bikin bana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam babana enca kaitan dari poin si kedua dikata jen ikatakan naik belaskan fi khuruji haula'il atfal darat nakrina anak-anak si susui dengan ya ku perkutan belah ibiasakan ia iblas kena bahasa Arab si selamat ia la
icampuri ya percampuran terus bahasa-bahasa sing ceda. Adik kita kundari pelajari bahasa Arab. Mungkin beda ya. Bagi kita dia bahasa Indonesia miliknya bahasa asing dikatakan masuknya ke bahasa Indonesia. Bagi KP, ay melani murni katakan bahasa Indonesia. Israpnya bahasa asing. Bahasa Arab tapi bagi yang penerapannya bahasa asing. Bagi katakan komputer. Komputer bahasa Inggris tapi di bahasa Arab mengpakai komputer kang katakan. Maka di ibaba ya perkutan bagi gelah selamat bahasa Arab. Naida. Langa di bes kota Mekah krina mereh. Bes penjuru-penjuru nari. Lit ya babana bahasa daerah na bagalah logatna. Langkri ni katakan bahasa Arab bahasa si metah kala si kota Makkah tah nang bahasa Arab tapi babana kada de logatna. Makana labo kari murni nari dat bahasa bes kota Arab bes kota Makkah. Wa himayatu lahum min al-lahn fiha bagi kape gelah ijaga kelkrina anak-anak si isusuya enda gelah olalit kesalahanna sangan ibelaskenna bahasa Arab Adik kita gundar belajar bahasa Arab imla ada salah nape. Wa hadha yadulluna ala mada ihtimami haula'il qaum bil lughatihim al-lughat al-arabiyyah. Peristiwa si bagenda si ikirim krina anak-anak si kiti isusi dengan gelah geluh ya bes perkutan gelah gua adat na bahasa Arab murdi langa imasuki bahasa-bahasa si deban buktikal iya gua galangna perhatian krina kala Arab baren bes kota Mekah enda kemurniin bahasa Arab adik kita gundari lang bahasa Indonesia tapi kurang perhatian ta amin nape lah bahasa agama tapi Al-Quran ini arsunna bahasa Arab wa huwa darsun lana nahnu fil muhafadzati 'ala al-lughati al-arabiyyati lughatul Qur'anil Karim wa sunnati nabawiyyati syarifah krina pelajaran membantah krina si kala muslim labu Arab aja ya. Ulah kasih katakan misalnya, indah mikala Arab ngina, kita mikala Indonesia. Ingat sedebal baik. Wah, kita mi bahasa Indonesia, bahasa persatuan kita bahasa Indonesia lah. Tapi kitab suci kita bahasa Arab. Panduan geluh takrina bahasa Arab. Bagi kapis kai 11 ke Nabi ta bahasa hadis-hadis pe bagi bahasa Arab. Mi perlu si pelajari bahasa Arab. Lang gua sita amal ke agama teh. Link terjemahan mi dah salah. Wa huwa darsun lana nahnu fil muhafadzati al-lughati al-arabiyyah li saja di sada pelajaran membantah krina muslim ijaga lugah arabiyyah enda bahasa Arab enda bahasa Arab dan setiap bahasa Al-Quran bahasa sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perlu ijaga adik kita gua jaga sah pertama si pelajari lebih labu setiap bahasa Arab adik jadi katakan perlu ijaga nih nah bahasa Arab dikatakan perlu ijaga bagi singgo memang teh bahasa Arab bagi kita gua jaga sah si pelajarilah bahasa Arab tapi mamang ngeteta deba tadi bahasa si deban tutus nate kala pelajari sa galang kang biaya na babanala masalah menbana belah beluh ya pelajaran bahasa Inggris belajar bahasa Korea belajar bahasa Jepang belajar Mandarin bagi kelah krina belajar bahasa Arab lang padahal bahasa agama na gua ngin seteh agama tenda adi lah pelajari ke bahasa Arab makanya perlu semangat kita belajar bahasa Arab Olah kita malas si pelajari sering krina bahasa enda liin krina cara na gelah setah olah saya katakan serah kalau belajar bahasa Arab adi ngos kita baca Al-Quran buka belajar bahasa Arab buka wa kana salaful ummah yahudduna ala ta'allumi al-arabiyyah على تعلم العربية كما يحضون على التفقه في السنة وتعلم الفرائض makana marena kalau sedekah teladan tersinai ke marena bes ulama marena bes sahabat krina si teladan ta anjurkanna kal si pelajari bahasa Arab bagai pe anjurkanna gelah kita si pahami kal sunnah Nabi SAW bagai kape ilmu waris bahasa Arab sunnah hadis maksudnya bagai ilmu waris krina bagian bahasa Arab nare ngai waris saya mila mustah di 12 ke Nabi ada jelas bas Al-Quran bas sunnah jaga yang sta ilmu waris adi ia pe berbahasa Arab kang awalna lika gundar terjemahan ai terjemahan nah girina si tuliskan berbahasa Indonesia ini marina rujukan krina berbahasa Arab bagi kape sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbahasa Arab lika terjemahan wa tuhung tapi terjemahan dua kali kala si terjemah dua-dua Nabi ada terjemahan maka perlu kata senan setelah ia gelah salah terjemah pentingna mereda generasi
teladan-teladan ta sedekah marena ulama-ulama ta sahabat-sahabat si perlu iteladani ai anjurkan nakal si pelajari bahasa Arab anjurkan nakal si pelajari hadis-hadis Nabi sallallahu anjurkan na pelajari ilmu waris kainina Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu faqad kataba Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu ila Abi Musa al-Asy'ari qala makana itulis sang Umar bin Khattab jadi khalifah ya tulisna sada surat man Abu Musa al-Asy'ari maka bersurat dah dikatakan na amma ba'du enca banal muqaddimah na bagailah kai 11 kena tena albain tah selawat ya Rasulullah sallallahu ipuji na Allah Subhanahu wa taala enca katan dong sadaina amma ba'du dong sadai fatafaqahu fi sunnah makana pelajari kaina sunnah haida wa tafaqahu fil arabiyyah pelajari kaina bahasa Arab padahal kal Arab gua nginget Umar bin Khattab kal Arab, Abu Musa al-Asy'ari kal Arab. Pakarnalah dikatakan lah mungkin salah sebab jumpa ngerti Rasulullah, didik Rasulullah langsung ngerti kerina kelaka bahasa Arab. Pa ikatakan na pelajari kaina bahasa Arab Tentu man kita silatah kabe bahasa Arab marana kita ngajar kaidah ba'da dia alif ba ta sa maka kita baca Al-Qur'an kun muka ikra. Maka na perlu kal si pelajari bahasa Arab Walau kita malas pelajari ta sebatas kemampuan. Lang adi sebanding-bandingkan katakan jangan engkai makana day bajil maina semangat kali pelajari bahasa asing, pelajari bahasa Inggris, pelajari bahasa Korea, pelajari bahasa Perancis, pelajari bahasa Jepang, pelajari Mandarin. Tujuannya kerana dunia. Arab panam kare ni gusti kare bahasa Inggris, kau kurman Mandarin dan cikara kurdahin jenda, dajak kurdahin jenda. Engkau belaskan ku takari bahasa Arab perlu kelaku ke surga adi ngokari mati dua kap mencai adilah ku surga ku neraka mencajah abadi kala dunia ini sebentar ngan guang carane pelajari bahasa Arab gelas teh amin naka apk kita adi sanganaka misalnya likam si begi kasih belas keneda apk kam si dai iya kam dai si ajak nu jelmaku agama Allah enda perlu menkam khusus kalak dai bes Islam eda pelajari bahasa Arab adilah tehdu bahasa Arab olah pala jadi dai jelas-jelas yang kita ngeranai adilah beluh kam bahasa Arab olah pala kam jadi dai lang dai enda harus belus bahasa Arab dai dakwah ya perlu beluh harus dipelajari na bahasa Arab ladan silang olah kali kalak gundari mulih ia besahajina jadi ustad mulih ia masuk Islam jadi ustad baca Yasin tahlil jadi ustad melukah naring kerina banai pelajari bahasa Arab nagalah tah setah kerina kai pelajaran kai tadingkan ulama-ulama tadingkan ulama gimu bahasa Arab bagai iya kak jadi gundari masalah ka deba dan ina Umar bin Khattab wa a'rabul Quran kainina ina pertama dia ibalaskan wasiat Umar bin Khattab pelajari kaina sunnah jadi dikatakan nade hadis ya lo dikatakan sunnah anda ustaz jadi isi amal kandat pahala si tadingkan lo begoape nami bas fikih sunnah ina maksudna bas hadis kai krina si belaskan Rasulullah kai krina si buat si amal ke Rasulullah kai si setujui Rasulullah ini kataan hadis pelajari kaina bahasa Arab wa a'rabul Quran pelajari kaina gua i'rab kata gua ya subjek predikat objek ini bagaimana ikaratna i'rab Al-Quran gelas tah gua sebab adi salah baca ya salah artina salah baca lainnya strukturna bagi kita struktur bahasa Indonesia bahasa Inggris lainnya strukturna di salah baca kita salah barisi saja yang salah artina kata wari ya jadi subjek bagai subjek kata wari kaya jadi objek apa kaya jadi predikat bagai ya maksudnya bahasa Indonesia adi bahasa Arab pelik kang maka salah menentukan salah arti maka a'rabul Quran apa Quran adi ngo salah kita baca Al-Quran kai katakan a'rabul Quran mereda bes generasi sahabat bes mereda sedekah bes generasi sahabat lah ngalit baris-barisna patah kasroh domah sukun mereda lalit titik dua adibaya titik bawah terar telu sada ta titik dua datsban sa ya titik telu datas ada jimbannya titiknya halal titiknya khalid titik datas titik-titik anda mereda lalit gundari ngalit lit penaklukan masuk Islam kala non ajam ikatakan mela terbacanya Al-Quran maka para ulama
banna ulama qiraat banna je anda di ba titlang krina bagi kapal yang krina apa iba apa ita abaisa tahna adi kita melang harus kai makabanna adi ba te kena titik arah terus adi ta te kena titik dua arah di atas sanina titik keluar di atas emang ustaz kudari mereka lah boleh krina baris-baris memang dikatakan Umar bin Khattab wa a'rabul Quran sebab mereka Quran ini lah boleh baris-barisna. Anan googling aja kan dia lalu baris-barisna di situ si pelajari sebaik baris-baris gundari gue baris segala. Gundari makan kulit barisna bes era Utsman bin Utsman radhiyallahu taala anhu makana generasi se Utsman enda sangana cipta tuliskan gua bukukan Al-Quran bahasana makana berijtihad ka ulama-ulama masih spesial yang ngerti Al-Quran enda banna titik-titik enda ispakati enda titik nasada enda titik ini gelas baca lain lang mereka lah boleh titik-titik besar Al-Quran bagi kapi harakatna wa ta'allamul faraid menjana dikatakan ipelajari kaina waris adik kita kok kalau dalankan piye ai bagian ajaran ta bagi kita bestanah kora apa yang ahli waris isa sebagai ahli waris anak baru Islam pelang teh na pelabu Islam gelo teh na ilmu waris bagai anda bansian anda gerajangan anak sidi beru anda gerajangan anak sidi laki kena piga-piga anak laki anda bagi kena piga anak di beru anda bagi ngongi pase adi kadi rumun-rumun aku pas cocok besadat bes Islam go pas pagi bes akhirat ai si sungkun ai lah gua pas na kita si amalkan secara adat secara Islam ngongi pas 2/3 menanak di laki 1/3 menanak adi beru ngongi pas bagai ya yang dalam di ini warisan ni gendai dan jika gundari pakai kalau hukum Islam sebab bagi baba ke hukum negara hukum waris ku negara itu hukum waris Islam ibanna faqat makana wa arabul Quran fa innahu arabi engkai makana ipelajari Al-Quran i'rab dijadikan setah kata waris subjek kata predikat objek karena sebab ada Al-Quran ini bahasa Arab tapi terjemahan lagu dari Ustaz terjemahan lah buat Al-Quran dikatakan labu kabi katakan tafsirna salah ka gundari terjemahan Al-Quran bikin tafsir ka tafsir lain terjemahan lain olah salah kita tafsir lain terjemahan lain olah salah kita Al-Quran ai ila terjemahkan ya Al-Quran bahasa Arab adingu terjemahkan labu dikatakan Al-Quran terjemahan pedansi salah wa qala aidan ta'allamul lahn wal faraid fa innaha min dinikum maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala dikatakan ta'allamul lahn ipelajari kaina bahasa ena gelah olah ceda bahasa kaina bagi kapi pelajari kaina ilmu waris fa innaha min dinikum sebab anda bahasa Arab anda bagi ilmu waris ai bagian bes agama kaina nari kita muslim anda ajaran Islam anda pelajari dan cikin kita muslim lah ajaran Islam tapi pak tanami bagi muslim krina kita bajalma bawa dunia dan belalang ia katakan na muslim ai labo isi pungkiri membagai kan KTP na muslim ya muslim ya bagailah tapi lah tuh ajaran Islam memang pengakuan aja si anda kedua encasnya ka ia faedah si petelukan anda poin penting kilai dan cikarlah bagi ukur tei usur sidat tapi sila bagi ukur kang si menjelaina nomor telu sya Allah subhanahu wa ta'ala annahu la yatayassar lil halimah radhiyallahu anha tiflun turdi'uhu lid kehendak Allah subhanahu wa ta'ala la melukah kel bagi Halimah Sa'diyah aidatna anak kitik si susui natena la melukah aigot itakdirkan Allah lid je hikmahna walamma hammat bil khurut min Makkah makana lalidatna bagi rahya beskutana hari piga-piga ras diburu bagi si teman-teman si daiban aigot dak ialang makana mulih tena kukutana darat tena adat li akhdi Muhammad mulih tena kukutana lalidatna sadana andai pe sebab ngom dia itawarkan anda alit susui min git kana nyusisa tapi anda yatim ya aku yatim lang bagi kapi Sa'diyah Halimah tu Sa'diyah bagi belang la terima sebab Rasulullah yatim
Tapi sangana lalidat na mulih tena kukutana tadingkan na tena Makkah mulihina ka sekali nari nabi dah lalidat na bagaimnya dajam ko ba bagaim pusuhna wala allaha kanat kariha lidzalika fil bidayah makana si mula-mulana kali ia kelia karihna la bagi pusuhna la jore bagailah lakin bagi ukurna ibabana bagai bagi gerutu-gerutu. Falamma akhadathu wa arrafathu tamassakat bihi. Sangan anggo buatna bagai kapengo tehna tagangina kal. Adi masan go tehna maksudna bagai lit go idah faidah membana maka tagangina. Lang mendadi gerutu-gerutu dengan gua lakin makan anak enda si gudak go yatim kan go pagi kulih kenajah kunandena medancing bagai enda lang. Sebab mudat barakah tagangina je besbang besaku kulen alladhi warad anna maslahatahum wa maslahata usratiha fil tamassuki bihadati fil mubarak alladhi a'radat anhu jami'an niswati fil bidayah. Engkai tagangina tena Nabi Muhammad sallam idah nalit ia sada kejorean menbana bagai kapai kejorean bes keluargane bes itagangina bes susuina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lit keberkahan jaidahna si awal-awal krina wan ikatakan diburu sira beskutana darami anak-anak susu tena la terimana sada pilanggit si ngangkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la sada pilanggit walana an natasawwara halaha wa hiya ta'khudhu ala madat wa tukhatibu nafsaha qailan ay makana sini li gambaran sini go keadaan Halimatus Sa'diyah ibuatna Rasulullah ni bes labo ya ikhlas kerja ibarat bahasa kita labo kata ikhlas je angkatnya bagaimana lalu kudat cerita men bespusunah kata bespusunah ma balu hadhil athir ugalah maka bagaimana penasib kunina krina teman kunda datna kelana anak aku celang baginda ka kudak yatim ka bespusuhna awal-awal maka ada buatna Rasulullah sangat labu kali yang bagaimana bagaimana nasib ku bagaimana aku kasanglah kuli kudat bagi makana buat nababana Rasulullah kukutana labu ya meriah ukurnya lang awal maksud teh sebab lang alit barakah idahna kullu niswah yajidu ghayatuhun krina diburu teman-teman kudatna krina anak-anak si susuina tena illa ana aku cala kudat wa hiya la ta'lama fi tayyatil ghaibi minal khair Halimatus Sa'diyah la tahna bagi kape kita kai krina berselipatan-lipatan ilmu gaib yang dalam sitah. Kita sitah ada yang kejadian memang ada yang kejadian jangan sitah. Wa ma aktsara ma nuwajihu nahnu min mithli hadhihi al-mawaqif fi hayatina al-yawmiyah. Buaina bagem kehidupan ta sewari-wari sitah ngasidat si perkara-perkara lah bagi pusula bagi ukur ta. Ugalah kin makanai nasi kudat, ugalah kin maka bagian, ugalah maka bagian lit krida belas-belasan lam akab dalam masjid lalit bespus la sesuai ukurna. Biasa yang bes pergeluhana bagian melalang idah, bes pergeluh taswari-wari game bagian musur idah. Tapi lah setah ilmu gaib lit krina hikmah. Nulihu ala talabi amrin wa nahnu la nadri aina al-khair. Bagi kape kita usur ngasipindaw sada urusan lalap sipindaw si akap si menjeleta menbana pada bes umurai menbanta pada labo si menjelena dan sekali aku bagenda ai dataiku ku usahakan kale kudat kale mai bes pusuna ai tenadatna encala karidat dan sekilang guru tu dahinna akap na kai si pilihna si menjelena menbana mai sebatas pengetahuan ta kai ku lebay belasita si metah ai krina pemirsa rasa tipe ya Allah Subhanahu wa taala. Wa hada yudzakkiruna biqaulihi ta'ala. Ai si ingat kelkai firman Allah Subhanahu wa taala bersurat Nisa ayat 10 siwah ya jena wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan jika engkau latem bagi pusuh muah li sada urusan lah bagi pusuh muah je tapi lit bes perkara enda perkara si la bagi pusuh muah majile kerja urusan dan singkari si ibaratna la bagi ukur tekel tapi si la bagi ukur tekel saya mesti menjelaina la teta ngenna la teta lambera bagailah
Ya aku gualah kayak aku lang berela te ku ngana pe. Tapi jika kari li jehib ana ekang kari sim jelena membanta. Bagaikan berfirman Allah Subhanahu wa taala bersurat Al-Baqarah 296 ya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fi khairan katsiran. Ini si pertama dai. Wa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allahu fi khairan katsiran. Dan jika engkau la senangim besada perkara tapi jika ban Allah jeng kebaikan simlalana. Bagi kutakan gundari bes kita anak-anak sekolah bersekolah ta. Dan sing awal-awal baba orang tua na iya ku sekolah je kita ngajar lah bagi ukurna. Enca bes James si ajari ya akidah sebenarnya. James si ajari ya sunnah, James si ajari kai krina. Adi dan cikang kari bes ingan si deban lah bodat naik krina. Di kita memati si sungkun pagi man isungkun pagin bata fitnah ku berman rabbu kau man nabiyu kau madinah me bagai isengin Tuhanmu isengin nabi kami agama. Adi sinan gundari pelajaran-pelajaran agama pelajari sekolah-sekolah ibarat nabagai dan singkari ya gelah ngor lajar gelah ngulit materina. Ya makanalit gua ya lucu kai krina bagai ancan tudung bagai anak-anak si taura lah si narkoba lah. Adis lutu nadi tuhula iajarkan berubah ngana anak ena. Maka dia perlu pertanyakan kai ngijarkan makana masyarakat ena pelali perubahan. Lang dituhul ajaran si belaskan tuhul ajaran agama kan si amalkan masyarakat majilai lah mungkin ajaran agama ena rusak bana jelma lang tapi gua makani pelajaran agama rusak kang bana jelma. Berarti li permasalahan kaihin si ajarkan ayo awal-awal kala la bagi pusuhna bagi pusuhna. Wa qala Ibnu Mas'udin ay sahabat Abdullah bin Mas'ud innal abda la yahammu bil amri min at-tijarati wal imara hatta yuyassiru lah fayanzuru Allah ilaihi fayaqulu lil malaika. Maka jana dan jika sada jelma ia lit je tekad na besada urusan baik pa je bes urusan rebinaga bagai apa urusan kepemimpinan ya jadi pemimpin tena usahakan na je lalap gelah kasa imudahkan benbana bagai lalap je kadina cita-cita aku jadi pengusaha teku aku bagai aku rebinaga bagi teku ya aku anggota ena minteku pagi aku jadi pemimpin minteku harapan ne bagai harapan makanan Allah kai surah-surah hamba ena fayaqulu lil malaikah katakan Allah belaskan Allah man malaikat israfu anhu pedauh besianari aulabaikan surah-surana fa inni in yasartuhu lahu adkhaltuhu nar engkai adi nirah nina Allah adiku permudah ka urusan menbanan dan sikaria masuk neraka fayusrifullahu anhu makan Allah pedauh na urusan si pindau nah handai menbana fayadhillu yatatayyar yaqul sabaqani fulan dahani fulan wa ma huwa illa fatullahi azza wa jalla. Tetap sangat ladat katakan si pulan nah ia usaha nadat ia bagi surah-surah nadat nah sedang aku lang si pulan nah iam si sukses iam si dat nak kira surah-surah aku lang wa ma huwa illa fatullahi azza wa jalla. Semua keutamaan Allah bikin Allah isman isi petena menise te Allah bikin keutamaan Allah rezeki Allah isi te bikin loka kita ngatur sebagai dan jika si pindo aikat salah sada hikmah dan jika si pindo sada urusan majile asiakap bawah urusan anda majile tapi Allah simatah anda lah majile piga-piga ngai sidah jelma marena ku masjid ia mencala ku tanah nang umbaya ia ku masjid pelanai melala berarti baya ialah majile man bana bagi bus-busuna majile ka na baya me bagai adi beslogi kita me majile tapi bes baya nai lan ia ku masjid lan ia solat di kais majile bagai kape Halimatu Sa'diyah man kita pibes Rasa TV awal-awal gualah makan kudat gualah makan anak yatim ka kudat ibarat nak katakan krina teman-teman kudat akun calang awal-awal babana Rasulullah dai kukutana bes pusuna lang abu meriah encago piga-piga wari tadi meskutana idahna keberkahan majile ka keluargana murah ka krina rezeki maka majile kap si anak ina daya maka nasangana ikunjungi atena nandai na aminah
si engkau 2 tahun bes persusuan Halimah Sa'diyah enda lit bes pusuhna berakali olah kerpindau nandaina anak nenda seh kelte ku jadi nang men anak sian dah seh berkah naman bangku berkah keluargaku besakulah dia mencari tadi bagai lang awal dai iya gua lah makanya ikudat bagai ya makanya bagi kita pemirsa Rasat TV kai pesidat membantah kai pesinggo takdirkan Allah membantah MC menjelena membantah kai ngosi takdirkan Allah membantah kai rezeki Allah baikkan membantah melalap tay usaha tadi kare usaha lik bisnis dalam maju-maju dan jika isi menjelena membantah oleh sinin jelma kal oleh sinin rezeki kal oleh sinin rezeki la tukar oleh sinin kai mekanaka kelakah si ganti mobil motorna ganti mobil na bagai ganti rumahna kita kasih opnama rugi ka puni isi hali hartana isi li rezeki membana iya tanggung jawab bagai ya makana jenda li sada pelajaran kalau kita kerina bes begeluh henda bagai kape si hadapi Halimah Sa'diyah henda ya si mula-mula kelela tena bagi ukur na babana Rasulullah babana kukutana gualah makana henda kudat na hayatim ka kelia teman-teman kurina dat na akum calang mencalit keberkahan jenda minta rek bes-busuna iya ora kelkari pindo nandaine bagai kape kita dan sikara gua makana adalah kudat ugalah nasibku bagai dengan caku kuban kang kedai kopi 24 jam lali waktu 25 pegu 24 jam jago binaga kedai kopi kok lah aku dah maju-maju lit kali hikmah oleh langsung negatif pikiran kasih mesrai makan stres jadi aindam pelajaran sidat beswari selasa ainda kisah persusuan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sangan anggo ia itubuh makana lit si nusuitan andai na lebih piga-piga wari makana suwaibah ka piga-piga wari makana ibabah Halimatus Sa'diyah ia kukutana jam isusuina lit nega hikmah nggo si pelajari si belaskan kai sidat pelajaran bas kisah isusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam man kita kerana pemirsa Rasat TV bagi kami lebih pertemuan ta beswari Selasa enda jumpa kita sekali narika pagi beswari Selasa sirah si bahas ka bagi tema si baru majuah-juah membantah kerina murah rezeki gedang kel umurta bes ketaatan man Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.